Finalmente, a teia que ameaçava sufocar Tikal fora rompida. In celebration of this, he builds a whole series of major expansions to the palace, new pyramids. And when we look at Tikal today, in many cases we're looking at the fruits of that success. Talvez ele tenha iniciado a construção da maior estrutura de Tikal, o Templo Quarto. Feito com 190 mil metros cúbicos de pedra, a enorme pirâmide alcançava 65 metros de altura, ou 22 andares. Quase 2 vezes o monumento do Cristo Redentor no Rio. Alteava-se bem acima do denso tapete verde da floresta, oferecendo vista panorâmica da cidade. A discreta distância, outras cidades maias também tentavam alcançar as nuvens. Mas naquele momento, tendo Iquim-Tchancauil como rei, Tikal mantinha certa supremacia entre os maias. Mas não estava sozinha. Longe dali, a cerca de 400 quilômetros, outra dinastia desenvolvia a construção de uma grande acrópole. Nesse lugar, no século VII, surgiu um rei de grande visão que tornaria uma das cidades mais chuvosas da região em meca da arquitetura do Novo Mundo. Ano 611 depois de Cristo. Na periferia da região maia, ao sul do México, a cidade de Palenque estava por um fio. Tentava desesperadamente se defender de um ataque de Calakmul. Mas seu exército foi vencido e o rei morreu sem deixar herdeiros. Um rei maia era divinizado. Portanto, sua linhagem era essencial para a cidade. O fim de uma dinastia geralmente acabava em desastre. Nesse momento crítico, o maior surto de construções da história maia estava prestes a acontecer em Palenque. Mas o rei responsável por isso ficaria esquecido até meados do século XX. In 1949, some of the questions regarding the mysterious dynasty of Palenque are answered when archaeologist Alberto Rusluye is excavating this 75-foot high temple, now called the Temple of the Inscriptions. Now, I'm in pretty good shape, but those guys had headdresses and big robes, obsidian knives and swords. I thought I'm in pretty good shape, for an old guy anyway. But I don't know how they did it. And I don't know how Alberto Ruslier did it. But I still got a lot to go. And when he gets up into the sanctuary, he looks around and he notices on the floor a row of holes covered with stone stoppers, and he figures out that these holes were made for ropes in order to pull up the slab, just like I'm on a trapdoor. So he pulls up the slab, this one exactly, and he follows a steep staircase filled with dirt and debris. He's never seen a Maya pyramid like this before, so his men start digging and digging and digging into the unknown. The wet stairs are very slippery from the moisture and time and the rain from the forest, and he finally gets down to a plateau. And he notices that the whole pathway doubles back and then continues, and he finds hidden doors, secret passageways, signs that a lot of thought and calculation went into building this structure. Finally, after 3 years, after 3 long years, he gets to the bottom of this 80-foot stairway, and there he sees a small corridor. And in the corridor is a stone box, and in the box are 6 skeletons, the remains of souls who were sacrificed to protect the person for whom this temple was built. But he still doesn't know who that person was. And then he finally sees a huge door, a massive triangular stone. So his men and he open it, and then they go in.
And behind this huge triangular door is a vaulted crypt about 30 feet long and 23 feet high. And inside the crypt is this massive sarcophagus carved from one piece of limestone. And on top of this sarcophagus is this magnificent lid with these expertly carved images of a king. Along this edge, by the way, which is covered with cinnabar, this red stuff, is poison to the touch to keep looters from coming in here and ruining it. And by the way, if the ancient Egyptians might have used this, we might have had more antiquities coming out of that country today. But along this edge is the image of a shield. And up in the sanctuary is another image of a shield. And the ancient Maya word for shield is pakal. So Alberto Rus had discovered the tomb of the most important Maya king, Pakal the Great. Pakal ascendeu ao trono em 615 na época mais crítica de Palenque. Sem herdeiro direto, os anciãos da cidade procuravam uma parenta da família real que morava afastada do reino, chamada Sakuk. A dama voltou a Palenque com um filho Pakal. O futuro da cidade pareceu entrar em equilíbrio quando o jovem foi coroado pela própria mãe. Ele tinha apenas 12 anos. She sort of kept the throne warm for him for over 10 years while he was growing up. Ao atingir a maioridade, Pakal precisava divinizar-se para legitimar seu cargo. E declarou que a mãe era a encarnação do ventre da terra que criara humanos e deuses. Portanto, ele era filho de uma deusa, uma posição elevada que eliminou as dúvidas dos mais céticos. He was almost certainly a charismatic fellow. He had to have been. He had no power base. He had to do it almost on pure charisma and determination. As a Johnny-come-lately, as someone who needs to prove himself, he's going to be as splashy as possible. And so he constructs the most gaudy buildings imaginable. He is establishing all sorts of new architectural patterns. Para autenticar sua linhagem, Pakal construiu febrilmente a fim de revitalizar a combalida cidade. Uma das primeiras providências foi renovar e expandir o palácio, uma imponente estrutura situada no coração da Praça Central. Com 6.500 metros quadrados, o palácio tornou-se um labirinto de galerias, câmaras, escadas, pátios e túneis e foi concebido para transmitir majestade e grandiosidade. No começo, tal como acontecia nos demais templos maias, os arquitetos empregavam o arco de modilhão para suportar as altas estruturas. Now this was a pretty straightforward structure where a series of lines of stones of ever decreasing height are laid on top of each other. So it forms really a kind of inverted V shape with a row of capstones along the top. Mas o arco de modilhão não era eficiente, pois limitava o espaço interior e barrava a luz, forçando os arquitetos a construir paredes mais largas que o espaço ocupado por ele. Espicaçados pelo rei, os engenheiros de Pakal procuraram solucionar o problema. What the Palenque designers succeeded in doing was lightening the weight. They produced sort of honeycomb structures on the top of these buildings. They could make their spans wider, airier, more light could come in. A inovação reduziu a tensão das paredes de apoio e criou um espaço mais convidativo do que o das estruturas tradicionais. Por anos, os engenheiros reais foram considerados os melhores do continente. Mas só no fim do reinado é que Pakal encomendou-lhes o edifício mais complexo e imaginativo da civilização maia, o Templo das Inscrições. The discovery of the Temple of the Inscriptions changed all our ideas about Maya pyramids. They weren't supposed to be mortuary shrines. Dentro, ao lado da escada que descia para a tumba, os engenheiros construíram um psicoduto ou tubo oco. It's a conduit that allows someone on the top of the pyramid to speak into this speaking tube, and eventually you would be able to presumably communicate directly with Pakal in his tomb. O sarcófago de 20 toneladas foi feito para durar uma eternidade.
This actually had a lid which was rolled off to one side, and there was a cavity for his body to be put, so that when he eventually did die, the door was sealed